Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Cecilia, Pray for us. Saint John Baptist de La Salle, Pray for us. leave Jesus in our hearts Forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Broadcasting, though no one's listening. Transmitting at 847 feet above everyone else. 24 hours, 7 days a week of the best music from the heart of the islands in the Philippines, Bohol. This is B927. The following is a paid block time program. The announcements, pronouncement of the host do not reflect nor represent the station. As a paid block time, B927 FM is not a participant of this foregoing program. Please be advised. Kasayuran sa kalinaw ug kalambuan sa probinsya sa Bohol. Kasayuran, ang programa nga mohatag og kasayuran kabahin sa pagigbisog nato sa kalinaw. Kasayuran kabahin sa kalambuan nga atong gipangandon. Walay kalambuan o walay kalinaw. Walay kalinaw o walay kalambuan. Kasayuran sa kalinaw ug kalambuan sa probinsya sa Bohol. Kasayuran sa kalinaw ug kalambuan sa probinsya sa Bohol. Ug karon ania ang tindubala ni baong programa. Bisag asa kadapi niining kalibutan, dili nimo kini malaksi sa imong handurawan. Ang pagbalik sa Bohol, kanunay mong ikahinaman, aron ikahimaman ang imong kaigsunan. Balik sa Bohol, balik, 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 balik sa Bohol, balik. Sa Bohol, balik, 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 balik sa Bohol, balik. Sa imong kasing-kasing ang Bohol, kanunay gipitig. Ngingawon ka sa kanunay, sa matang istang kalamay, sa peanut kisses nga lamian, ug sa labo nga kinampay. Sa puting kapaybayunan, dagat nindot nga kaliguan, ahid lawon ka sa lupon, sa alimang og lambay. Balik sa Bohol, balik, 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 balik sa Bohol, balik. sa pagkatulong, kanunay mong ginawa. Balik sa Bohol, balik, 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 balik sa Bohol, balik, balik. Sa imong kasing-kasing ang Bohol, kanunay gipitig. Sa imong kasing-kasing ang Bohol, kanunay gipitig. Sa imong kasing-kasing ang Bohol, kanunay gipitig. Balik sa Bohol. Maadjong buntag Bohol, maadjong buntag B92.7 FM, maadjong buntag sa tanan nato mga suking tigpaminaw sa radio sa tibuok probinsya sa Bohol ug sa mga kasikbit nga probinsya diha sa Siquijor, Cebu, Negros ug Leyte. Maadjong buntag. O pahaluna na sa tanan natong mga nagpaminaw, nagmonitor sa atong radio or sa atong Facebook Live. Okay. Nagsulo ta karon. Okay, wala pa moabot ang atong mga guest or di makaabot pero padung to sila karon sa Kapitolyo ang atong nagkalain-lain nga mga people's organization nga mo depensa karon didto sa atong CSO
committee diha sa atong kapitulyo. Murag nadungog bata Dirty Bob. Okay, sa dili pa ato sa tagaan og dakong pagtimbaya og pasalamat ang atong labang makagahom sa laing grasya sa kinabuhi nga ijang gigahin kanato. Karong adlaw gitagaan pa kita laing grasya sa kinabuhi. Nagtikaw-tikaw pa kita karon og sa mga nakadungog sa akong pagsibya. Atong dakong pasalamat sa atong labang makagahom nga laing grasya na sa laing grasya pud sa kinabuhi nga gigahin kanato ang atong labang makagahom. Ato pud pangayoon ang atong mga kapasayloan sa atong mga kakuwangan ug kalapasan diha sa kanato sa kaniya ug sa isig katawo ug ato pud pangayoon ang atong kapasayloan gihapon sa pagbuhat sa dili angin buhaton ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Ug syempre ang atong pagampo panalangin nga laing grasya gihapon ang iyang ihatag kanato sa tibuok maghapon sa tibuok nga pagpanikay-sikay nato niining kalibutan iyat ang tagaan og pagamping og atong pangaliyapod nga sa kanunay iyat ang ampingan. Kining tanan atong gipangayo gipasalamat og pagampo sa pangalan ni Hesus Dios nga makagahom sa tanan. Amen and amen. Okay, sa karon adlawng Lunes. Maadjong buntag. Sa tanan. Murag malanla na po din ako ron. Kay walay kauban dire. Naalang sa pikas lawak si Dirty Bob. Pag adlawng Lunes kanang atong CSO Civil Society Organization Day atong paggahin og kasayuran o impormasyon sa atong mga civil society organization. Unsa kay ang atong naka-schedule wala man. Sige, suluhon siguro pero murag na siguro wa pa lang makaabot unya walang pang makatuod siguro diri sa atong station. Siguro taud-taud tingalig mo abot to sila. Sa dili pa ato pud pasalamatan daan ang tanan nga nagpaluyo ning atong programa gikan sa PGBH Provincial Government of Bohol sa pangunguna syempre sa atong batanon kugihan og maabtik nga gobernador Erico Aristotol Omintado. Batanon pa sa kugihan kay way gipiling panahon bisan ganig Domingo na si Jay takna sa gobernador para sa katawhan o kung Sabado pod tuwa pod sa mga kabaranggayan ang ijang kakugi pod kay gikan sa Lunes hangtod Huwebes Martes o Miyerkules na sa Kapitulyo unsa biyahe na og Miyerkules hangtod ngadto sa ijang hangtod sa Domingo o kung unsa mang adlaw ngadto sa mga konstituente ngadto sa mga kalungsuran kabaranggayan ug sa mga suok-suok nga lugar mao na ijang buhaton. Unya, siyempre sa ijang kaabtikon kay tanan nga mga yangungo mapositibo, negatibo sa katawhan pero ija gajud ni nga tugunan pero naam negatibo. Labi na sa mga kritiko negatibo ang mga positibo ni jang gibuhat para sa katawhan. So nga na magajud na di man ma-please tanan nga mga katawhan. Siyempre ato lang hinumduman jud nga aduna pay kuan check and balance. Madyo untak lagi kong check and balance para ingno nato nga kuan unsay tawag ining constructive criticism para makatabang sa katilingban pero pero sayod naman ang katawhan. Okay, gikan sa atong gobernador ato pod pasalamatan ang lakip na ang ijang kapika sa kinabuhi ang First Lady dinhi sa probinsya sa Bohol. Same time Congresswoman sa Segundo Distrito. Congresswoman Baniza Banban Cadorna Amintado maadjong buntag. Diha kong sa Distrito 2 o sa tibuok Banay o sa kaubanan nimo sa buhat maadjong buntag ninjon tanan. O syempre ang atong sanggunian panlalawigan member labi na karon ang komite sa Kooperatiba Agriculture o sa CSO maadjong buntag ninjon tanan. Partikular kang Nanay Lucille Lagunay nga nagpatawag sa atong mga
recipient sa CSO magpa-accredit sa atong SP sa gunang panlalawigan karong adlaw adunay napulo ka people's organization para i-screen o tukion nganong nagpa-accredit sila unsay ilang mga tumong ug tinguha. So maadjong buntag sa sangguniang panlalawigan member sa kinatibukan gipangunahan sa atong Vice Gobernador Pacifico Nicanor Besas Jr. Maadjong buntag na Vice Gob. Og sa tanan nimong staff diha kauban sa buhat og sa imong staff diha si Ed Luardo. Maadjong buntag Sir Ed. Di anak ko nagtikaw-tikaw nagsulo. Og sa tanan nga mga sangguniang panlalawigan member nato di na nako usa-usahon kay tulo ni ka distrito og plus ex officio. Daghan Maadjong buntag lang ninyo tanan. O syempre ang nagpahaluna ini sa kahanginan nganong naata sa radio, naata sa Facebook live, naa si Dirty Bob sa Pikas Lawak sa control room si Raymond Jezra Ganas Intelizo. Maadjong buntag niya Dirty Bob og sa kaubanan nimo sa kinatibuk ang staff sa B92.7 FM og dinhi sa Jerry Zonic Building. Maadjong buntag ninyo tanan. Og syempre ang katuwang inubanan sa pagpaluna ini sa kanginan gikan sa provincial capital sa atong Provincial Information and Media Office. Paimo na ang atong Chief of Staff gipangunahan sa atong Chief of Staff Attorney Pilipina Azoy Piolio. Maadjong buntag attorney. Og sa lakip na ang imong kapiga sa kinabuhi o sa pagka-attorney og Mayor diha sa Lila, Mayor J. Piolio. Maadjong buntag ninyo tanan. Og maadjong buntag lila kay mga daghang tagsuking tigpaminaw diha wala na lang gid nato usa-usa og timbaya kay ubay-ubay baya. Og syempre ang nag-administer sa atong Provincial Information and Media Office Mark Anthony Ibasco Fernia. Mr. Mark, maadjong buntag. Ang atong mga monitoring team mata na pag-monitor na ni atong pinakasayong programa gihatod na kanato gikan sa Kapitulyo kasayuran para sa kalinaw ug kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. So maadjong buntag tibuok team paimo si ML si Miss Laagan maadjong buntag diha. Kumusta ang atong atong papel sa UNESCO Global Geopark maadjong buntag update tapuhon. Og syempre ang naghatag og kinabuhi ning atong programa ang atong Provincial Cooperative Development Office apil ni sa gipaluna o gitagaan og kinabuhi sa atong opisinahan o special project kining atong paghatag og information kay ang tumong og tinguha nini mahaabot sa atong mga katawhan sa Trimedia or sa dinhi sa ere ang atong mga programa diha sa Kapitulyo. Dili lamang sa atong opisinahan sa PCDO kundi sa tanan nga mga buluhaton, nga mga aktibidades, mga programa diha sa Kapitulyo atong malakbitan para maipabot o makahatag kitag kasayuran ngadto sa atong mga katilingban nga atong giserbisyohan. So una, ang Lunes ato ning gigahin sa civil society organization. So giunag jud nato ang mga grupo o hunong sa mga hutong sa mga katawhan nga maoy muhatag og kasayuran o mahatag o masayod ning atong programa. Nga ang ikaduhang adlaw ang Martes ato ning gigahin sa programa mismo sa atong Provincial Cooperative Development Office og sa atong Miyerkules ato ning gigahin para sa mga national agency. Kung naay mga programa nato kay apil man sa programa o sa aktibidades sa PCDO ang pag-mainstream nato sa atong mga national agency para sa atong linkages nila para sa pagtinabangay sa paghatag og serbisyo sa katawhan. So mauna nga naatay gigahin nga adlaw para sa mga national agencies nato. Og sa Huwebes, syempre sa atong mga nagkalain-laing departamento diya sa Kapitulyo, na daghan man ta diha ato ihatag og kasayuran ang atong mga katawhan nga naay departamento nga naglihok para nila. So mao na ang tumong og tinguha ang PCDO ang naghatag og kinabuhi nini. Kay ang atong mga host ini gikan sa Provincial Cooperative Development Office kining atong paghatag og kinabuhing programa niini gipangunahan sa atong head si Ma'am Maricar
Puentes, maadjong buntag diha ma'am. Og sa tanan natong mga kaubanan sa PCDO, ang host ni atong programa, ang atong kauban usay diri si Sir Larry Evangelista, ang atong cooperative specialist to, og ang atong executive assistant sa atong gobernador sa agrikultura ug sa kooperatiba, nakabase og nakaangkla diha sa PCDO si Sir Hil Bungato. Maadjong buntag. Og ang atong mga kaubanan pod sa diha sa kinatibuk-an sa atong PCDO, atong mga kaubanan sa opisinahan, atong support group sa atong mga program, og diha nagpahaluna sa mga kinahanglanon sa atong mga SEDO, civil society sorry SEDO nato ang Community Empowerment and Development Officer nga naa karon sa nagkandayang mga barangay, kandayang lungsod, kung asa sila naka-area. Maadjong buntag ninyo tanan, kanang nagpahalo na sa atong mga mo kuang karon mo appear ngadto dito sa atong CSO diha sa komite sa atong kooperatiba ug sa komite sa agrikultura diha sa SP. Maadjong buntag ninyo tanan. Og amping-amping kanang atong mga sedo diha sa nagkadaning laing lugar. Dili na muna ko sa usahon kay 19 mam kabuok plus na ay tulo ka district coordinator. Hurot gyud nga atong oras. Okay. Ano na patay mga introduction. Sige, maadjong buntag ninyo tanan, amping sa kanunay. Og ang kung makagukod pa ang sa diha sa gikan sa Mabini diri sa station kinsa may makaaga makasayo kining Lugating Farmers Association tilag makasayo or ang kanang uwan pa pwede kay na duha man ni ka batch AM ug PM kaning untang lima pod makasayo unom day makasayo pero unsa taw-taw ato ning usa-usahon unsa ning mga people's organization nga mapag-accredit sa CSO. Okay, maadjong buntag sa tanan na nato nga mga kaubanan sa buhat sa PCDO. Og syempre ang atong mga regular listeners sa radio, di ato daan pasalamatan. Og sa nato makalimtan ang atong mga suki nga tigpaminaw gikan sa distrito 1 diha sa Panglao hangtod na ngadto sa Tubigon. Maadjong buntag ninjong tanan, maadjong buntag sa mga naminaw diha. Di na nako usa-usahon na susama sa pagtimbaya kaniadto nga agion jud nako ang inyong mga lungsod. Kuan siguro na kanang para ma-shout out mo diri sa atong live kung wala live sige lang basta kuan mo malukop mo sa akong pagtimbaya diha og pasalamat ninyo gikan sa distrito 1 diha sa Panglao hangtod na ngadto sa Tubigon. Maadjong buntag og maadjong pagpaminaw, salamat ninyong tanan. Og syempre ang nag-inusarang syudad nato sa Bohol nakaangkla nakabase sa distrito 1 sa pagkakaron kay wala pa may laing distrito. Tulo pa man ka distrito. So ang Tagbilaran City, maadjong buntag Tagbilaran. Nagmata na ang uban. Ang uban pod padulong na matulog kay panggabi kay ang Tagbilaran susama daghan dinig establishmento nga 24/7 susama ining atong stasyon 24/7 matug man ka mumata man ka na ang B92.7 FM nagtikaw-tikaw sa inyong mga radio. So maadjong buntag Tagbilaran. O syempre sa Distrito 2 gikan diha sa Clarin hangtod na ngadto sa mga kaislahan kabaybayunan anang CPG o Carlos P. Garcia gila sa tawag nga Pitugo. Maadjong buntag diha sa mga kaislahan ug sa mga kasikbit nga mga lungsod diha sa nga adunay mga baybayon diha og mga kaislahan diha sa Distrito 2. Maadjong buntag ninyo tanan. Paminaw mo kay naay mga people's organization nato diha sa Distrito 2 nga mo kuang karon mo atubang karon dito sa Sangguniang Panlalawigan. Og syempre sa Distrito 3 gikan diri sa Batuan, Carmen hangtod na ngadto sa mga paglugsong na anang daghang kadjog daghan og mga turista kanunay kanang Lubok River hangtod na ngadto sa kabaybayunan anang Mabini og Anda. Maadjong buntag ninyo tanan Distrito 3 og sa tanan nga nagminaw pud nato og
nakaabot sa laing nasod no, ning atong programa o laing probinsya, madsong buntag din sa tanan. O syempre ang atong Facebook Live na daghan na nagtikaw-tikaw na si Sergio Makaskas Ibano. Good morning boss, amigos o amigas, maadzong buntag pod. Sergio Makaskas Ibano. Si Lima Mike, oy good morning, maadzong buntag diha ang atong mga maanyag ug mga gwapo diha nga PSF diha sa Kapitolyo, diha sa main entrance. Di kauban ni si Lima Mike. Kumusta na mo diha? Maadzong buntag ug maadzong pag-monitor ninyo tanan diha. Og sa tanan pa, maupay pagpangabri nila sa ilang cellphone, maupay pagpahaluna nila. Okay, maadzong buntag ninyo tanan. Okay, tungod kay ang kining Lunes ato ning gigahin sa atong civil society organization o ato pagaisgutan karon o unsa ba ning mga unsa may kinahanglanon nganong kinahanglan pa man sa sangguniang panlalawigan o nganong kinahanglan pa man nga ang atong mga people's organization atong ipa-accredit diha sa SP para ma-recognize as civil society organization. So mao na ato usapod ni sa requisitos sa atong PCDO sa kung atong sa pag-organisa pud nato sa mga people's organization mao man guni ka ibahan sa una. Wala ni sa una. Mao gani nga ang atong mga people's organization kuan usahay mangutana. Grabe ba kahigpit ning PCDO? Daghang bag mga requirements, daghang mga agian pa. Pero wa sila masayod nga parte ni sa among mandato, parte ni sa among paghatag nila og motibasyon, paghatag nila og pagkapasidad nila nga dili lamang didto sa ilang suok o dili lamang sa suok sa ilang lugar sila magtikaw-tikaw, ato ni silang gitrain hinay-hinay. Ug syempre makaabot jud sila makaadto o diha sa Kapitolyo para mailhan o ma-legitimize o ma-legitimate ang ilang grupo o organisasyon dili lamang sa pagparehistro dito sa DOLE o sa SEC o sa CDA kundi dinhi pod sa atong buhatan diha sa Kapitolyo sa sangguniang panlalawigan. Unsa may tumong og tinguhan ini para masuta naaman tay organization o naaman tay mga grupo sa mga mag-uuma diha, mga fisher folks kababayan nga kinahanglan nato og kuan kanang matutukan. Kay susama na sa atong giingon kanunay, labi na sa atong mga buhatonon nga capacity building sa atong mga kabarangayan o KAPDEB. Apil sa atong gihatag nila nga kinahanglan usa sa mandato sa Kapitolyo or sa PCDO nga dili lamang sa physical nga tabang o ekonomikanhon nga tabang ang atong ihatag sa atong mga people's organization. Kinahanglan tabangan pud nato dili lamang kay taghungitan o spoon feed man ang tawag nila para lang makakaon, kundi atong tabangan sila unsaon pod pagpasulpot, pagpangita og pagpalambo sa ilang mga organisasyon. Dili kay sa typical nga mga organisasyon nga atong naagian lagi, mabitaw na itay problema sa pagkakaroon kay gi-require man gud ni sa di man gud ni kay pagbuot-buot lamang sa Kapitolyo og ni Gub Ares og sa atong PCDO dili ni gikan gyud ni sa kauluhan, gikan sa national o gikan sa COA Commission on Audit para makitaan, malantawan, masuta kung unsa ba jud kalihiti mo ang organisasyon nga gigahinan nato og pundo or gigahinan nato og kwarta sa katawhan. Susama sa kanunay nato masinati o maisulti po dire nga ang nahitabo kaniadto miabot na og 18 trillion kapin ang atong utang sa World Bank para lang sa paghatag og mga ayuda, paghatag og pagbutang og pondo para sa mga tabang sa mga nanginahanglan natong mga katilingban, pero wa gihapon mausab ang kahimtang. Ang nagdinako lang nato, ang milambo lang nato ang utang. Wa pagajud tay igong pambajad ini. Sa 140 million nga mga nga katawhan sa kinatibukan sa Pilipinas, bahin-bahinon ng 18 trillion kapin, mukabat pud sa
tag 300,000 ang kada usa nato, apil na ng mga batang gagmay kay apil naman na sa ihap sa 140 million. Murag madugangan pagizot karon. O labi na sunod tuig. O kay walay pundo ang gobyerno, gipang ambot kung unsa na nahitabo. Di lang na nako itakol. Unsa mo lagi na. Pag kinahanglan pananglitan na ay kalamidad, ang buhaton man gud sa gobyerno kay gahi naman ang pondo. Susama sa kooperatiba ba, kada tinuig magbudgetan na nimo tanan ang imong operation, unsa ang sobra ana mao man ang dividend. Pero sa gobyerno budgetan nimo tanan ang panginahanglanon. Dagko adjog budget, unsa pagmukuwang pag naay mahitabo nga kalamidad mo mangutang na pod kay wa naman budget, gibahin-bahin naman, alatid naman. So mao na ang mahitabo, so mao nang nagkatubo hangtod sa hindako gyud ang atong utang. Ambot lang kung unsaon pa na nato pag recover, unsa nga gobyerno, unsa nga mga sa miaging administration, in fairness, murag na sugdan-sugdan na hinay-hinayan na ni og kanang bayad bisan sa interest lamang, pero wa gihapon kay nagsugod man gud ni sa miaging presidente. Nagsugod ni sa 6 trillion. Nagsugod sa 6 trillion ang nga utang panahon sa amahan, ang tubo hangtod sa pagkada presidente mo utang na pod, hangtod nga abot na sa karong nga presidente dako na pod ang atong utang, pero dili lang ni ija tanan, gikan jud ni sa uban pod nga mga presidente. So mao na ang nahitabo sa Pilipinas. So mao lang kanang atong mga people's organization, ang atong mga kooperatiba, o bisan gani sa pagkahimugso nini, nahimugso ni sa history bisan pag-injong tukion unsa nganong nahimugso ang atong ang kooperatiba sa tibuok kalibutan. Nganong nahimugso na. Bisag kinsa na karon makapangutana ana sa AI, tubagon juga ana. Dis nagsugod unsay gisugdan ug nganong ginamugna tungod sa krisis. Dili lagi pwede nga pag krisis nga lang tanan ta sa gobyerno o nga lang tatanan sa mga ayuda. Kinahanglan mao lagi na sa giingon sa kanhing amahan sa atong gobernador karon nga dili lamang sa hungitan para mabuhi ang katilingban. Kinahanglan tudloan pud sila. Unsaon na lamang kung moabot ang panahon nga wala nay ayuda, wala nay pondo ang gobyerno, unsa kung di nato tudloan ang atong mga katawhan, unsaon nila pag paningkakay o mabuhi. Magsalig lang gihapon unsa basulon ang gobyerno kay naarba sa konstitusyon nga papel sa gobyerno ang protektahan ang katawhan, food, shelter, and kanang isang panginabuhian. So mao naman ning atong atong gihatag karon nga mga ideya. Unsa mao po nay gibuhat karon sa atong kasamtangang gobernador. Okay, kaniadto lagi pobre kadyo ang Bohol, unsa karon hinay-hinay na bisan sa misunod nga mga gobernador nakaambag pod naman og pagpalambo og pag-abante sa atong mga katawhan. Pero mauligi na ang tagubilin sa atong gobernador, dili mo lambo, dili mo abante lamang ang kahimtang sa gobyerno sa Bohol, hangtod nga naapay mga nahabilin. So ang gusto sa atong kasamtangang gobernador karon nga mauban tanan, maiangat tanan. Way mahabilin nga nagpuyo og bahay nga nga iniguan musud pud ang uwan. So mao na sila mga personal nga mga project gawas pa ni ana kining atong mga people's organization atong gitudloan, atong paningkamutan nga sa tabang dili lamang sa physical o ekonomikanhon nga tabang, kundili tudloan pud sila sa pagpalambo, unsaon pagpanikay-sikay, unsaon pud pagpahatag og mga kasayod sa ilang mga grupo, unsaon pagpalambo. So mao na ang atong gipang buhat karon. Mao na nga usa na sa programa sa PCDO ug sa atong sangguniang panlalawigan nga ang mga people's organization kinahanglan kuan pod kanang
recognize, marehistro, mailhan sa atong sangguniang palalawigan kay unsa may buhatonon sa atong sangguniang palalawigan. Gitunga-tunga na sila sa mga nagkalain-lain nga komitiba. Unsa magbabalaod guna sila. So ang unsa nga komitiba nga ilang gigunitan, ila pud ng paningkamutan nga mulambo o makatabang, makapagpanday sila og balaod, ordinansa para sa maong mga sektor o sa maong mga gigunitan nila nga kooperatiba. Nga mauni karon ang kaning atong gibuhat karon sa pagpaningkamot sa atong PCDO o maupod sa mandato sa atong gobernador nga kinahanglan moagi sa proseso ang atong mga people's organization. So dili kay magpa dili kay magpa accredit sila o say tawag gining magpa accredit sa SP o sa CSO tungod kay requirements para sa ilang kanang makuha nga ayuda or livelihood sa sa kapitulyo o kundili kinahanglan usad yun sa proseso para paglantaw nga sila ay lehitimong organisasyon. Kay susama sa atong na istorya kaniadto nga maubitaw pagbaha sa mga ayuda or sa mga livelihood nga gihatag labi na sa agrikultura katong panahon pa sa mga miaging administration, panahon pa sa pipila na administration o diha misulpot ang pangalan ni Napoles o sa mga scam o gikan tug pundo sa mga dagkong ahensya sa gobyerno para sa mga para sa panginabuhian o livelihood sa mga nagkalain-laing people's organization o co-ops. Pero ang nahitabo mo lagi na nahatag ang mga pondo or nahatag baka or naunsa ba o unsa na ay pangalan. Pangalan sa organization nagkahiusang mga didto kuno na dawat ang pila ka milyon. Pag-check pa sa COA wala man di ay. So karon bisan pagbaliktad-baliktaron ang pag-check sa COA ang PCDO kung asa na nahiya dagsa ang gi-budget para sa livelihood nga 10 million kada tuig bisan pag ukayo nila na ay people's organization. Unsa ang percentage pagkadto sa successful sa mga natagaan sa PCDO nasa 95-98%. Okay, sa 96 ka mga people's organization pipila lamang daha ang mga na ay problema. Di wa kadto mag-prosper pero among ato pang gi-repair para mamulambo sila or maitunong gyud ang mga proyekto nga gahin nato para sa mga katawhan. Siyempre dili jud tanan dili gyud ma-perfect ang usa ka buhig nga lubi na adyoy nailapi or na di gyud bisang sa usa ka basket nga kamatis bisag dunga nagipampupo di jud na di jud na likayan nga adunay dunot diha. So angana po ang mga organization. So dili nato mabitaw tong mga nagdepensa, mingon nato dili na ma-perfect kay na si ang usa ra joy daghan na sila akong lolo ra jud ang perpekto. Kay si Perfecto man to, tortillas may jay pangan. Si Perfecto jud ang ijang angga. Pero sa mga tanan nga mga butang, hindi gina mo naadyoy mo sipyat gamay. Kay parte man na sa kinabuhi nga dili gyud ma-perfecto. So mauna ang atong nganong naatay gibuhat o naay aktibidades karon adlaw nga suta sa atong mga people's organization. Muatubang ni sila sa komitiba diha sa agrikultura, diha sa SP, gipangunahan sa komitiba sa co-op, agrikultura o sa CSO, ang gipangunahan sa atong maabtik pod nga board member sa Distrito 1, si Nanay Lucille Lagunay. So ang nagpadala ini sa memorandum ini nga itong mga people's organization
muatubang ni sila kang sa SP o gipangunahan ni Nanay Lucy Lagunay. So adunay mga panelist pod mangutana nila didto o nga unsay tinguha o unsay tumong, unsay pinakadakong tumong ug tinguha sa inyong mga people's organization nga nagparehistro man mo sa national agency o nagparehistro mo sa Kapitolyo. So mao na pangutan-on ning atong mga leader sa atong mga organization nga ang uban ini naanay nagahinan na og kanang magahinan pa lang magahinan pa lang, wala pa. Ang uban ini wala pa wala pa gajud na livelihood project. So ang maadyo gani ning kadaghanan karon kay kanang PCDO initiated na ang mga people's organization. Di parehas kani adto nga katong mga karaan nga organization nga di usahay problema kita kay kanang usa sa requirements kinahanglan na ay BIR. Sus kay ang mga karaang organization igo lang magparehistro sa Department of Labor, magparehistro sa unsay tawag ining CDA o sa SEC, unsa wala na ang mga corresponding nga mga documents nga kinahanglan nilang makumply. Mao na nga ang kooperatiba igo ra pagsugod. Kay na may mga daghan pang mga requirements nga kinahanglanon. Ang sa DOLE, mao pod nang pag sa national agency ra nga sa DOLE makakuha kag kanang sa DOLE kanang unsay tawag ini kay sila naman ang mo purchase or sila naman o resibo lang nang kinahanglanon sa DOLE sa ilang gipamalit. Mao to ang unsa ang sa uban pod maupod. Mao na nga kung sa province kay gi-requirement sa atong provincial accounting office kay daghan na mao gud ni mao na ning hinahitabo nga experience sa mga miagi nga daghan taon ang mga people's organization nga gipang tagaan og ayuda shortcut method lagi ang gibuhat. So hangtod karon taon ang atong pako nagpatabang pa kani nga organisasyon na kani nga kanang pangitaan ni Ninjobe panguli ning ilang mga non-allowable nga mga budget nga gidnahatag nila. So mao na problema karon. So mao nang sa dili pa lang moabot ang problema ato na daan solusyonan. Mao na ning nakita nato nga usag yod sa mga requisitos nga kinahanglanon ang atong pag-accredit sa sangguniang panlalawigan. Siyempre, kung kwarta man na sa katawhan, kwarta man na sa gobyerno, naadyo'y pagpakabana ang atong mga sangguniang panlalawigan member. Dili na basta-basta. Bisan gani sa pagdepensa sa mga budget, kinahanglan masuta na nila. Unsa may kinahanglanon? Nga anong kinahanglanon manininjo ding 10 million nga livelihood? Nga kinsa may makadawat ni ini. So mao nang kinahanglan makita na og masuta na sa atong mga hingtungdan diha sa sangguniang panlalawigan member. So karong adlaw adunay napulo 12 mga people's organization ang moatubang karon sa sangguniang panlalawigan member. Sige, karong buntag buntag ug hapon na ay unom ka people's organization ato usa-usahon ang Sikatuna Farmers Association diha ni sa Sikatuna Talibon dili diha Sikatuna dinhi sa Duolra didto ni sa Distrito 2 kanang Sikatuna Farmers Association. Moatubang ni sila karon diha sa atong sangguniang panlalawigan member para sa pagpaila para sa pagtubag pod kung unsa ang ilang mga people's organization. Kaduha kining Lugating Crabbers Association sa Unido. Lugating isla ni sa Unido kining Crabbers association dito ni sa Hingutanan kung wala ko masayop, pero kung nasayop ko palihog kog correct dito sa atong mga sedo kung asa ning Lugating Crabbers Association pero murag sa Hingutanan jud sa Unido Crabbers sabot ka ng mga crabs kaning grupuhan nila nagprocess ni og mga murag mga meat o karne sa sa ilang sa mga langbay nga ilang makuha kay
kuan man ni sila kanang mga manglalangbay unsa na crabbers. So ang ilang siguro ang ilang project ini kuan siguro kanang mga pangdakop o pang unsaon pagpalambo sa ilang pag sa production sa langbay. Para makakaon ang tibok bulanon. So mao na sa Binunido, Lugating. Unsa sunod San Jose Small Farmers Association. Diha ni sa San Jose Mabini. Kay kuan man ni kanang naay mga kuan diha mga grupo diha. Nga gisudlan lagi og mga laing grupo pod. Nga dili makapasa pod diha sa SP. So kining San Jose Small Farmers Association gikan ni diha sa mga grupo pod sa una diha. Na may mga grupo diha ang daghan nga nalinyahan lagi dito sa laing grupo. Mao na nga naningkamot kita ang atong mabawi ni sila sa gobyerno or pasabot makabalik ni sila sa mainstream sa gobyerno nga matagaan ni sila panginabuhian nga gikan sa atong pundo sa gobyerno. Dili dito sa pundo sa ambot kung asa. Unja naapod ang Napo Farmers Association sa Inabanga. Kinira bang Inabanga? Usata diha sa kuan ini facilitate para maorganisa ni ang history ining Inabanga kay sa miaging administration wala pa ning administration karon maglisod jud ta ang mga people's organization diha ang mga katawhan dili gyud mo sanong dili mo duol sa Kapitolyo ambot kung unsay ang uban gani ini kuan pa kanang maupay pag ngana kaibaw nga naay Kapitolyo naay programa sa Kapitolyo labi na ning Napo kung mahinumduman ninyo kining Napo Inabanga mauning gisod og katong gisod atong mga abusayap unsay nakahinumdum ato naghampo man siguro ang nakakuan na to hinumdum nga gisod ang Bohol ug abusayap diha ni gisod sa Inabanga unsa kanang Napo isolated nga area ni mao bitaw nga giuna gud din nato sa Inabanga katong Napo 12 ka barangay nga atong gitabangan giorganisa para makaabot sa kabarangayan ang atong mga ayuda o livelihood. So ang Napo bisan gani sa pag project identify nato maning nalangan-langan kay katulaging miaging administration kuan sila murag na brainwash o naunsa ba sila nga dili sila mutuo nga marehistro sa DOLE, di sila mutuo nga marehistro sa Kapitolyo, dili sila mutuo nga matagaan sa Kapitolyo. Kaya ang ilang gituuhan ang katong ilang administration miagi, mayor o vice mayor. Dito ra sila mao nang na murag sila na priso sa ilang kaugalingong lungsod. So mao na nga pagsud nato dito bisan sa pag project identification nagduha-duha sila nga makakuha sila. Sa pagparehistro lang gani sa DOLE, di sila mutuo na. So pagkatong narehistro na sila, nakakuha na sila og registration, na gani sila BIR, murag tinuo di ay. Nga na ay serbisyo ang gobyerno. So mo nang pag kuana di kinahanglan may hangyo na sila og kanang unsay matabang sa gobyerno nila dito. Kay mituo naman sila nga ang problema na pud karon ang pag project identify na kay ang problema nila way tubig. Kung naamang ganing tubig di sa ilang pagpaningkamot dito. Sa una kay wanang man lagi ning kuana lugar isolated ni sa Inabanga. Mutabok ka dito ang transportation ang source lang sa pagtabok nimo dito kay kanang tulay o hanging bridge nga sa una naguba na pagpahuma na karon pero igo ra pod sa motor ug sa tao murag di man gani motor siguro di pa pasudlan og motor. Mo nang ang motor dito ra sa pikas magatang nya tao ra gayon maglakaw nya mao nang sa suod din sa mismong Napo maglakaw ka nya mao na nga sa pag project identify nato di gyud sila pwede sa ubang mga proyekto nga gusto nila. Paranglitan gusto man ta nilang magbaboy
Unsa naamang po ni sila problema sila tubig, unsa ikaduha naa sila sa napalibutan sila og kanang kanang suba. Unsa po daghan sila ginahuna nga lain nga project hangtod sa nagkahiusa sila og na sibo pod sa ilang lugar nga magbuhi sila og baka. Para kanang wanang man lugar daghag mga napyar nga katamnan og mga forage daghan sila dito, so mao nang nagkahiusa nakumbinsi pod nila ang atong PCDO nga sige mas maadyo di ay na kung mao nang inyong kinahanglanon diha, so maoy atong gihatag. So mao na sila ang atong napo Farmers Association murag maka-avail sa atong livelihood project og baka. Unsa mao lagi mao pa may pagproseso pod nila tuig kapin pa man so magparehistro sila o magpa-accredit sila sa Sangguniang Panlalawigan. Okay, naapod ang Bayong Farmers Association diha ni sa Pilar. Farmers Machineries po siguro ning ila. Ang Bayong Farmers Association dugay na po na sila. Pero wa gyud na sila matagad, wa pud ma-rehistro lagi sa sa Kapitolyo. Unsa mao na nga karon kay na nasugatan man na natap man sa ato mga SEDO sa ato mga PCDO staff. So mao na nga atong giingganyo nga kinahanglan mo para dili lamang sa national nailhan ang inyong grupo, dili mas maadyo nga ilado mo din sa inyong sa SB hangtod na diri sa Sangguniang Panlalawigan. Mao na ang pangutana ana nila ni sa atong panelist dito nila Nanay Lucille, atong board member Nanay Lucille og kinsa pa man ang isang mga member anang komitiba. So pangutan-ong gyud sila unsay ilang gibuhat, unsay mga progress sa ilang association. Kung nagpaminaw man gani sila karon sa mga pangutana naabay naanabay mo yung mga nadawat nga mga mga livelihood gikan sa nagkalain-lain nga mga people's organization. Adyaw ninyo hikawi og informasyon ang atong mga Sangguniang Panlalawigan para makagama sila og mga tumpak o sibo nga mga resolution o ordinansa para sa pagpalig-on sa inyong grupo. So kung unsay ilang ipangutana, tubagon jud ninyo og sibo pod sa panginahanglanon diha sa inyong grupo. Okay, mauna ang unjang buntag usbon ko ang unom si Katuna Farmers Association diha sa Talibon diha ni sa suok pod na sa si Katuna. Lugating Crabbers Association sa isla ni diha sa Binunido o sa San Jose Small Farmers Association sa Mabini o kining napo Farmers Association Inabanga o kining Alumar Seaweeds diha sa Alumar Seaweeds Association diha sa Hitapi. Kanang mga sila na sila seaweeds production pero usahay lagi na may problema ang seaweed, so unsay ilang alternative. So mura sila nangilyo po nga mag fish cage po sila in alternative sa ilang pag-seaweeds. So kung mahinumduman nato gani kanang Hitapi na ay dako diha nga nga seaweeds organization pod, seaweed production organization nga murag gipunduhan pa og dako sa atong sa atong national agency. Pero ambot kung unsa nay nahitabo murag na may mga nakatiwangwang, so dili na nako lang tukion. Pero kana sila sa una ambot lang kung naabay process lagi pod nga kinahanglan masuta sa atong Sangguniang Panlalawigan. Okay, unsa hapon naapoy unom ka mga people's organization gihapon. Kining una kining Batuan Tilapia Growers Association. Unsa tilapia growers ni sila diha sa Batuan, pero labi na karon kay lagi kanang moabot ang panahon sa kanang El Nino kuno di ang may tabo, although na di ni mawad-an tubig ning Batuan. Kita man nato pag-agi nato diha murag nagtanom na ni sila karon. Nakatanom na po ni sila kay na may irrigation, although kusog pud ang tubig diha. Pero ang ilang mapalambo pa ang ilang grupo. Mao nang
mi kuan sila magpa-rehistro sila sa CSO o sa atong sangguniang panlalawigan para mailhan kung unsa pay mga intervention o unsa ang atong gobyerno sa ilang grupo. Ang sunod ang PANAS, Sustainable Livelihood and Fisher Folks Association, diha sa Kandihay. Naanan ni sila yung mga PANAS grupo, mangingisda ni diha sa baybayon anang Kandihay. Naanan sila kanang sustainable livelihood pero ipaila lang nila. Although mga dugay na ni mga grupo mao lagi na. Wa pa man sila maka kaniadto may kuano, may accreditation aning atong SP. Karon sila na nasugatan sa atong mga kuan o atong natabangan pod sa PCDO para mapalambo ang ilang grupo. So mao na sila karon mo uban na sila sa mo padayag sa ilang pagpa-accredit sa ilang organization. Binahot Irrigators Association diha sa Daguhoy. Kining Daguhoy sa ato daghang papud ni kay wa pa ni nato kuan jud gikan sa PCDO murag wa pa ni ma-asise o tabangi kay mo lagi na ang atong mga sedo in and out diha sa lugar. So mao na nga wa jud ta katutok og maayo. Karon naa murag na ay duha ka people's organization tang gitutukan plus pa ang mga natagaan sa mga national agency nato diha. Okay. O kining Bilya Anunciado Danau. Kana sa Danau Bohol kanang Bilya Anunciado Farmers Association. So kuan pud sila magpa-rehistro pud, although kining mga grupo kapintuig na unsa ang uban ini murag kuan pagyod o kita pagyod sa PCDO ang nag-organize kay kadto laging mga karaan ng mga organization maglisod na ta kay pag pa BIR ta mag-penalty ta sa BIR dako na kaadyo. Mga problema na sila problema na pud ta unsaon nato pagpakunhod sa ilang penalty. So daghan tag mga buhatonon. So ang atong gibuhat dugay na sila mag-operate pero ato silang gi-reorg. Unsa man kung mag-co-op na sila pero pakusgon jud nato kung co-op na sila back sila sa organization kay nalusaw man. Nga ato na pud sila pakus balik. Unsa kining Abihilan Farmers Association sa San Isidro gihapon sa San Isidro. Kuani kanang dito gihapon ni. Unsa sa San Isidro. Kining sunod kining Kambansag Basket Weavers Association. Usapod ni dihapon sa San Isidro gihapon. So nganong sa tan-aw na to murag puro distrito 2 o 3 man way distrito 1 sa wahing mandato sa PCDO kay ang unang giingon sa atong gobernador unahon nato ang mga GIDA area. So katong mga geographically isolated and disadvantaged area katong wala jud maabot og gobyerno kaniadto naa gani minasod nga mahibong ang mga katawhan, mga kapitan nga kana kunong lugar sa una bisan pulis dili mo kuno musod. Pero karon yano ko na nato sod og gawas. Unsa natabangan na nato ang mga katawhan. Okay, tungod lagi sa programa pod sa una, adunay kahadlok pod kay adunay mga problema sa insurensiya. So mauna nga gituyo gyud nato o kuang gyud nato, gitinguha gyud nato nga makahatag-tag programa sa katawhan nga maabot nato hangtod ngadto sa pinakasuok-suok. Kay sa gikaingon na sa atong programa din sa radio, walay kalambuan kung walay kalinaw. Wala po'y kalinaw kung walay kalambuan. So kung kana kalsada gihapon diha og dili gihapon na maabot sa paghatag og serbisyo sa gobyerno, awa gadyoy kalambuan na. So samot na kay way kalambuan, awa gadyoy kalinaw ng lugar. Aduna joy magginukdan na usahay din na magpinusilay. Mao na nga kinahanglan maabot sa gobyerno ang tanan ni diyang mga konstituente. Dili lamang diri sa lungsod, dili lamang ta diri sa mga sayon nga agianan. So ato pud lang taon. So mao ni gibuhat pud sa atong gobernador karon. Sa tinuod, kanang ijang giisulti sa katong sa takna ni na
kuan kanang lipay gyud kaayo nga muingon ang katawhan nga karon pa sila kakita og naay gobernador nga musod sa usa ka lugar. Bisan siya, kami gani nga mga ordinaryo nga mga services nga among gidala didto, malipay na ang katawhan nga kuan nga uy na di taga gobyerno di ay mo, nalipay sila. Sus naabot na jud mi sa gobyerno. Malipay gani nga kamera. How much more kung ang gobernador mismo ang nakaabot didto. Ay dako jud nila kalipay kay diha min adtuan nga sa kuan ra kuno nila makitaan sa Facebook ug sa tarpaulin ra kuno makitaan ang naong sa atong gobernador. Karon nalukop jud na moadto gid sila. Unsa mao gini kining atong ang ijang programa pod sa capacity development sa mga kabaranggayan. Ugma mo pod na ipatigayon diha sa Kapitolyo. Tanan ang tinguha ini maabot makahimamat sa atong gobernador ang 1,109 ka mga barangay captain. Unsa moabot kanang kuan makahimamat niya matagaan og mga kasayuran para sa unsa may mga programa o sa nagkalain-laing departamento dinha sa Kapitolyo para naa sila'y sumbanan sa ilang mga konstituente sa mga kabaranggayan. Mo nang dili na sila isolated. Sa tinuod pod bitaw kanang capacity development. Pangutana ta sa mga kapitan o sa mga top 5 man na mga barangay leaders atong ipadalo gipa atin ana sa gikan sa local government affairs o gipangunahan nila ni Mayor Stephen Rances, ex-Mayor Stephen Rances o si ex-Vice Mayor Bibot Sumampong. Mangutana ta sa mga delegates kung kinsay nakaanha na sa first time na nakaanha sa Kapitolyo, so daghang jud ubay-ubay pag jud kadto bisan gani kining naa sa lungsod. So karon ka nga programa so pakighimamat jud sa atong mga kapitanes tanan unsa ugma na mahitabo diha. Unsa mao gina napupos naman pod ang atong usa ka oras bisan nagsulot wa jud nakaabot ang atong mga organization nga akong sulti karon katong unong unta nga atong mapanayam atong ma-interview initial before nga mo atubang sa Sangguniang Panlalawigan dinhi sa radyo unta problema siguro sa biyahe pa to karon kay alas 9 man pud na sila mo atubang kang Nanay Lucille o sa komite mo atubang. Okay, napupos naman ang akong usa ka oras naa pa sa Facebook Live si Along Ilorde. Maadjong buntag Sir Ben ug sa tanan nga naminaw sa imong tulumanon. God bless you gikan sa Kafo Kanigaan Farmers and Fisher Folks Organization. Kumusta ang Kanigaan diha? Abante lang gihapon way atrasay. Okay, napupos naman ang atong usa ka oras nga paghatag ninyo kasayuran para sa kalinaw kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. Unsa ugma susamang takna gihapon, susamang istasyon dinhi lamang sa B92.7 FM. Atong hisgutanan ugma ang programa sa PCDO kay gikan pa ni nag-assess mid-year assessment. So naay mga mga bag-o nga mga plano programa para sa pagtiwas ni ining tuiga. Sa kanunay, maadjong buntag. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maadjong buntag, Sir Bete Populo sa kanunay. Abante, Bohol. You've just heard a paid block time program. The views and opinions expressed by the host do not represent the station as a paid block time. B927 FM is not a participant of the said program. Please be advised.